Hannah tsaka Rose. Okay. Ang lupang inirang, anong taon siya unang narinig? For 100. Taon lang, taon. Wala kang choices. 18. Dugtungan nyo na lang dalawang number. 18, ano? 1870. 1870. Ano? 1870. Ikaw? Dali, 1870 ikaw. Wait lang. 1890. 1890. 98. Ikaw? Dali, 1870, kuya. 1870. Dali, ikaw? 1898. 1898. Oh, sino masusunod sa inyo dalawa? Ako. 1898. Ano? 1870, 1898. Ay, ay. Ay, mga mag-coach! Wala ka! Wait lang. Ano ba? Dali! Kuya, dalawa kasi yung nasa utak ko eh. Oh, sige, ano magiging final answer? 1870, 1898? Oh, sige, pwede naman. Ikaw masusunod. 1891. Ano? 1891, ikaw? 1870 na. 1891 na lang, B. Andun mo sa 1891. 1891? Ayun. Sige, yun mga lang. Final answer nila, 1891. I-comment nyo dyan yung tamang sagot. Hindi 1891.